Hi friends. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರ ಆಲದ ಮರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು. ಈ ದಿನ ನಾವು ನವಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. All of you know that our national animal, national tree and national bird. National animal tiger and national tree banyan tree and national bird peacock. Today we are learning in this unit about the peacock. ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ನದಿ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರ ಮೈದಾನ, ಕರಿಮೋಡದ ಅಲೆಗಳು, ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು, ಜಿನುಗುವ ಸೋನೆ ಮಳೆ. ಆಗ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಉದ್ದವಾದ ಗರಿ ಕೆದರಿತು. Flowing of river, a lush green field, the black clouds and cold air, rainbow on the sky, shower type rain. In that moment, the bird opened their feathers and dancing. A lengthy feather opened. बहती हुई नदी, हरे भरे मैदान और आकाश पर छाए हुए बादल और ठंडी हवा और रेनबो, इसी तरह शवर के टाइप में हल्की सी बारिश. इस वक्त में एक परिंदा अपना पूरा परों को बिछोड़कर नाचने लगता है. ಅದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೀಸಣಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕತ್ತನ್ನು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಣ್ಣುಗಳು. ಅವು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದು ಥಕ ಥೈ ಎಂದು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ರಂಗು ರಂಗಿನ ತುರಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೀ ಹಕ್ಕಿ? ಅದೇ ನವಿಲು ಅಲ್ಲವೇ? The feather having colorful, rotating the neck both side. The feather having thousands of eyes. It's looking thousands of eyes. These are shining. These are shining and dancing, which the bird it is. This is a peacock now. इसके परे परों कलर भरे हैं और इसकी गर्दन उधर इधर नचाते हुए, परों में हज़ारों आँख और बहुत ही शाइनिंग भरी फेदर्स और बहुत ही खूबसूरत की नाचते हुई. ये नाचता हुआ परिंदा कौन सा है? यही हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पिकॉक. कमी है. ನವಿಲನ್ನು ಮಯೂರ, ಶಿಖಿ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನವಿಲುಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಅದು ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತ ತಾಮ್ರ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಂಗಾರ ವರ್ಣದ ಉಂಗುರ ಚಮಕಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಗರಿಯ ನೋಟ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನವಿಲನ್ನು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಳ್ಳ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. मोर को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है. मयूरा, शिकी, सहस्राक्ष. मोर के परों में हज़ारों आँख जैसे और बहुत ही शाइनिंग वाला, उसमें हरा और नीला रंग मिक्स है. उस हरे और नीले रंग के सराउंडिंग रिंग वाला एक सुनहरा रिंग वाला दिखाई देता है. ये फेदर देखने वालों को बहुत ही खूबसूरत दिखता है, इसीलिए इसको सहस्राक्ष बोले तो हज़ार आँख रहने वाला बोल के भी कहते हैं. द पिकॉक हैविंग सो मेनी नेम मयूरा, शिकी, सहस्रा. द फेदर हैविंग शाइनिंग eyes, the greeny with blue mixed design, surrounding copper mixed gold coated rings in this feather are shining. These feathers concentrate everyone. It's so concentrate on these feathers. This purpose it is called Sahasraksha. Sahasraksha means 1,000 eyes, more than 1,000 eyes. These feathers, when is open the feathers, it's looking so many eyes. ಕವಿಗಳು ಅದರ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಕವಿತೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಆದ ಕಾರಣವೇ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ ಎಂಬ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದು, ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ನವಿಲು ಷಣ್ಮುಖನ ವಾಹನ. ನವಿಲು ಗರಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನನ ಜುಟ್ಟಿನ ಅಲಂಕಾರವೂ ಹೌದು. ನವಿಲಿನ ನರ್ತನ ಕಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಮಯೂರ ನಾಟ್ಯವೆಂಬ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವಿಲಿನ ಕುಣಿತ ನಯನ ಮನೋಹರ. ಹೆಣ್ಣಿಗಿಲ್ಲದ ರೂಪ ಗಂಡಿಗಿದೆ. ಇದೇ ನವಿಲಿನ ವಿಶೇಷ. ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲಿನ ಪುಕ್ಕಗಳು ಚಿಕ್ಕವು. Writer and poets are on this bird. So many poetry written about his beautiness. This bird is a national bird. It should be crime for murdering and torturing. बहुत सारे पोएटर, कविता लिखने वाले इस परिंदे के बारे में बहुत सारे कविता लिखे हैं. इसके सौंदर्य के बारे में भी लिखे हैं. इसलिए इस बर्ड को यानी कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी का गौरव मिला है. ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसको मारना, टॉर्चर करना बहुत बड़ा क्राइम है. ये षण्मुखा का एक व्हीकल वाहन और ये बहुत ही खूबसूरत से डांस करता है. इस डांस को बहुत सारे एक्टर ने अपनी कला में प्रकट किए. इस डांस को मयूरा डांस बोल के भी बोलते हैं. उसी तरह ये फीमेल से मेल जो मोर रहता है, पिकॉक रहता है, बहुत ही खूबसूरत रहता है. इसके फेदर्स बहुत लंबे रहते हैं, मगर फीमेल का पिकॉक जो है उसके फेदर्स बहुत छोटे रहते हैं. This bird is a vehicle of Shanmuga. The dance of the bird is so many artists are applied and given name Mayura Nrutya.
The eyes is so beautiful. The male peacock is so cute compared to female peacock because the male peacock feathers so lengthy and the female peacock feathers are small. It is the difference between the male and female peacock. ನವಿಲು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಛಾಯೆ, ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಛಾಯೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಹಿಂಡಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು 15 ವರ್ಷ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲವು. ಗುಡ್ಡದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ, ನದಿ, ಕೆರೆ, ಹೊಳೆ, ಹಳ್ಳ ಇರುವಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತವೆ. Peacock living all of the world. India and Sri Lanka peacock color is blue and Java and Myanmar color is green. The bird is living in group. Maximum age of living 15 years. Life. Hill station, river, pond, tank are the place of they are living, especially where is the water having that place they are living. मोर तो पूरे दुनिया में है, मगर श्रीलंका और भारत का जो मोर है नीला रंग वाला है. म्यांमार और जावा का जो मोर है हरा रंग वाला है. ये ग्रुप में रहते हैं. ये ज़्यादातर 15 साल तक जीवित रहते हैं. हिल स्टेशन, रिवर, पॉन्ड के किनारे इसका ज़िंदगी ज़्यादातर होती है. ये पानी का जगह किधर है उधर ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं. ನವಿಲು ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವೋ ಅಷ್ಟೇ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ, ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಇದು ರೈತ ಮಿತ್ರ. ಬೆಳೆದ ಫಸಲಿಗೆ ಕೀಟಬಾಧೆ ತಗಲದಂತೆ ಬೆಳೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ನವಿಲು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸುಳಿಯಲಾರವು. The peacock are very disciplined bird. The birds are helpful for farmers because they are eating flies which is destroy the farmer crops. The snake are not coming in the place of peacock. मोर जितना खूबसूरत है उतना ही डेंजर रहता है और ये फार्मर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि बहुत सारे कीड़ों अब फार्मर के खेती बाड़ी को नुकसान कर देते हैं. उस कीड़ों को खाते हैं और जिधर मोर रहता है उधर सांप बिल्कुल नहीं आता. Thank you very much for watching this video.